So kita start. Kita sambung bahagian seterusnya. Nota kuliah ada dua slide je lagi sebenarnya. Slide ke-7 tu tak ada apa-apa, itu just pengetahuan yang you boleh guna pakai lah nanti later on. Okay, slide nombor 5, kolom. Okay, nampak ke sekarang? Nampak tak? You all nampak? Saya ada tulis kolom ke slide? Okay, sekejap sekejap, saya nak start dengan slide dulu ke kolom dulu? Sekejap ya, saya tengok balik. Yang sekarang ni you all nampak apa? Kolom kolom. Kolom doktor. Kolom ya, okey. Kita teruskan kolom dululah. Yang slab tu lepas ni. Slab tu nombor 2 sebenarnya, tapi tak apa. Kita teruskan yang ni, okey. Structural element yang ke-3, ini kolom sebenarnya. Slab so jadi yang kedua nanti Okey, kita teruskan. Okay, this one is gambar kalau kita buat the analysis using software lah, yang macam saya cakap tadi lah, tapi saya tak ajar untuk guna software dalam subjek ni lah. Okay, so dia macam tadi, you just for untuk ni lah, untuk you refresh semula, you ingat balik what is column all about, okay, type of column failure tu semua. Okay, ada 3 tadi kan yang macam kelas dalam nota kuliah yang nombor 1 tadi saya ada selitkan benda ni. So saya tak ulang ini. Okay, kita teruskan. Okay, dalam kita nak kira structural analysis for column. Alright everybody, this is the structures guide. Okay, kejap dia dah bunyi dah. Okay, dekat hujung ni nanti kita akan belajar tentang how to do the structural analysis on column lah. Okay, simple column. But then sebelum kita start with the calculation, this is the fundamental aspect yang you kena tahu dan you kena faham lah kenapa dia sebegitu. Okay, so saya start with moment of inertia. Kenapa moment inertia ni perlu? Sebab nanti dalam kiraan column buckling, lenturan kolom, kita akan guna pakai moment of inertia. Ada ada equation lah on moment inertia. So sebelum kita tengok equation on moment inertia, so kita faham dulu a simple approach to understanding the concept of moment of inertia. Okay, what is moment of inertia in simple terms? Okay, kalau you tengok gambar dekat sini kan, satu orang tengah menghayunkan lembing, another one gambar dia macam dia pegang ni boomerang. Okay, a throw of a spear versus the throw of a boomerang. Okay, antara kedua-duanya ni both will be rotating in the air but on different axis. Maksudnya dua-dua ni akan terapung ni berputar di udara tapi dalam paksi yang berbeza. Okay, kita bagi contoh For example, Reid and Chester found the spear particularly useful when hunting for food. Okay, dulu-dululah. Although they never studied physics, they realized it was so much easier and far more effective to throw a spear spinning ni, lembing ni, along its length rather than throwing it like a boomerang. Lagi senang nak baling kita punya spear ni, lembing ni, rather than using a boomerang. Little did they know the moment of inertia had something to do with that. Ini berlaku disebabkan oleh tindakan moment of inertia. Tanpa mereka sedar, mereka telah mengaplikasikan moment of inertia dalam kehidupan harian mereka, tapi mereka tak sedarlah. Okay, what is moment of inertia in simple term? Okay, in simple term, moment of inertia is a measure of difficulty in rotating or spinning of object. Maksudnya dia adalah kesukaran, ukuran bagi kesukaran untuk kita menggerakkan ataupun memutar sesuatu objek. Sebagai contoh dekat sini saya tunjukkan gambar, ada botol, ada gasing, ada
aktiviti untuk memutarkan skru pada nut ni dan juga aktiviti memutarkan skru pada kita punya wheel lah, tayar kereta. Different object have different difficulties in rotation. Sangat different. Kalau kita nak gerakkan macam botol ni lagi mudah lah kot daripada kita nak gerakkan nuts ni kan. For example, it is much easier to rotate a spinning top ni, gasing yang berputar daripada kita nak putarkan screwdriver. It is easier to rotate an empty bottle than bottle full of water. So dari aspek botol yang kosong dan juga botol yang berisi air, lebih mudah kita memusingkan, menggerakkan botol yang kosong sebab dia tak ada heaviness, tak ada mass dalam tu, tak ada jisim dalam botol. Okay. Why? Moment of inertia. Why? Okay. You could notice the CD inside the player rotate for a few seconds after the device is turned off. So another example is the spinning the wheel. Walaupun kita dah stopkan kita punya kita spin the wheel tu, tapi dia still bergerak dengan satu daya yang tertentu. So finally consider spinning top and fidget spinner. Semua ni boleh berputar, maksudnya kita dah stop daripada memutarkan, mereka masih ada tenaga yang menyebabkan berlakunya pusingan tersebut. Okay, the property of a body to resist changes to its rotational state of motion is called rotational inertia, or also known as moment of inertia. Maksudnya kebolehan sifat-sifat body, sifat-sifat bahan tu untuk menghalang segala rupa bentuk terhadapnya, kita panggil dia sebagai moment of inertia. Okay. Dengan ayat mudah dia, okay. Let's say, assume you have 3 cups. The first cup is full of water. The second cup is full of porridge. And the third cup is full of wet concrete. Ni lah. Okay, the full of wet concrete. Yang satu coffee, satu lagi just a water. Okay. Which of the content in the cups will be easier to stir? Yang mana lebih mudah untuk kita putarkan, untuk kita gaul bersama? Why do you think so? Okay. Water is lighter than all of 3, so it will be easiest to stir. Untuk kita kacau dia lagi mudah sebab dia paling ringan. And wet concrete, yang ni, konkrit yang konkrit lembap ni, konkrit yang kita campur dengan air ni, being the heaviest lah antara tiga-tiga tu, dia paling berat, so dia sangat sukar untuk kita kacau. So setting a body in rotational motion, in this case stirring, depends on the heaviness of the body. So kita panggil heaviness tu sebagai mass. Tengok this one, gambar A, coffee is lighter than wet concrete. Coffee B, much more lighter than the wet concrete, which makes it lighter to stir. Okay. Okay, assume you have 3 containers of varying diameters. Ada 3 bekas lah kalau dia different diameters. The first one is a tall bucket. The second is washing basin, and the third is a round bathtub. So, which of the containers above do you think will be easier to stir if it had water in it? Okay, mana satu antara ketiga-tiga tu, misalnya ni lah, tak pakai tiga-tiga lah, A and B je lah. A and B, antara A and B. Okay, so clearly the taller the container, the easier it's to stir the content inside. Okay, ni nampak kan? The taller the container, lagi mudah kita nak putarkan, okay, nak kacau di dalam tu. For tall and narrow containers like coffee cups, like this, the content inside them are forced to remain closer to the axis of rotation. Sebab apa dia mudah nak putar ni? Sebab semua yang ada dalam tu sangat dekat dengan dia punya paksi putaran ni. Keliling dia ni paksi putaran, right? So dia berada berhampiran dengan paksi putaran sekeliling ni, so dia lebih mudah untuk dikacau. However, if you look into the wider containers macam ni, macam lesung batu A ni, gambar A, the contents are free to wander off far from the axis of rotation, and this makes stirring a bit difficult. So bila you tengok kandungan dalam ni berada, bila berlakunya aktiviti putaran ni, kandungan di dalam ni dia akan menerawang, merata-rata sebab dia jauh daripada axis of rotation, dikeliling ni lah perimeter ni, so dia menyebabkan kesukaran untuk dikacau. Macam tu lah, ini dalam ayat mudah lah, distribution of mass. Okay.
Ini sama juga macam saya explain tadi. Okay. So itu moment inertia dalam simple term dalam kehidupan harian. What about moment of inertia in structural analysis? Okay. Moment of inertia in beam and column. So kita akan tengok peranan moment of inertia ni dalam beam dan juga column. Okay. Much more column lah sebab kita nak study on the column element member. Okay. Refers to the measure of beams or columns ability to resist bending. Maksudnya dia menunjukkan satu ukuran di mana kemampuan kolom untuk menghalang berlakunya bending. Okay? Kalau ni gambar ni beam, okay, dia menghalang daripada berlakunya deflection ataupun bending. Sama juga untuk kolom ni, dia adalah moment of inertia adalah kemampuan untuk halang to resist bending, untuk menghalang bending. Okay. Ni buckle of steel column. Okay. Kalau you tengok gambar ni, dia berlaku lenturan, buckling, pesongan pada steel column, manakala di belah kanan ni buckling pada yang berlaku pada reinforced concrete column. Okay. Moment of inertia also called as second moment of area. Maksudnya moment of inertia ni terhasil daripada second moment of area. Moment of area sekali bila kita kira menggunakan equation tertentu yang you tak perlu hafal pun, memang readily ada dalam dia punya equation tu. You kira for the double one, kita panggil dia second moment of area, so equivalent to moment of inertia. It's a property of cross section that can be used to predict the resistance of beam to bending and deflection. Beam dan juga column lah di sini, beam and column, to resist bending and deflection. See? The deflection of beam or column, saya tertinggal perkataan column, and the load dependent not only on the load but also on the geometry of the beams and column cross section. Maksudnya dalam kita nak kira deflection yang berlaku pada beam ataupun deflection pada column ataupun buckling pada column, whatever perubahan bentuk lah yang berlaku pada column, kita akan kira dia punya geometry of the cross section. So geometry of the cross section ni lah yang kita panggil sebagai moment of inertia. For example, designing a beam, the moment of inertia of the cross section is a key factor in determining its ability to withstand bending forces. Ini jika berlaku pada beam lah. A beam with a higher moment of inertia will be more resistant to bending than a beam with a lower moment of inertia. Maksudnya bila dia moment inertia dia lebih tinggi, kemampuan untuk resist bending tu lebih tinggi, so dia lebih tidak load lah kepada sebarang lenturan. Similarly, in designing a column, the moment of inertia of its cross section is an important factor in determining its resistance to buckling. So, untuk case elemen column ni, untuk kita punya structural element yang ketiga ni, kita memang pakai maklumat berkaitan moment of inertia untuk mengenal pasti berapakah kemampuan that column boleh menghalang berlakunya sebarang lenturan, buckling, pesongan. Okay? It is important criteria for the strength of a structure, correct? Okay. So it determines the section modulus. The higher the section modulus, the greater is the strength of structure yielding stress developing. Maksudnya ini just maklumat berkaitan yield structure, stress, yielding stress ni adalah berkaitan dengan Young modulus. Maksudnya setiap bahan construction macam steel, concrete, apa lagi bahan-bahan kayu, dia ada Young modulus dia yang berbeza. Macam tu. Maksud inilah perenggan yang terakhir ni. Okay. This is the moment of inertia for common shapes. Dekat sini saya cuma sertakan 3 sahaja sebab normally kita guna pakai shape-shape ni saja yang kita guna pakai untuk kita punya column. Okay. So dalam pengiraan kemampuan untuk
column menghalang sebarang buckling yang berlaku, you have to know nilai moment of inertia of the shapes lah. Misalnya kalau shape shape of your column, dia punya keratan rentas dia adalah berbentuk rectangle, you akan menggunakan moment of inertia Ix equivalent to BH3/12. You akan guna pakai this equation of moment inertia yang ni. Okay, kalau misalnya you punya you punya bentuk steel column tu, tiba-tiba steel column tu bentuk triangle macam ni, keratan rentas dia, so you have to use untuk kiraan moment of inertia, kemampuan untuk menghalang buckling, you akan guna Ix equivalent to BH power 3 divided by 36. Itu untuk case triangle. Let's say you punya column berbentuk, dia punya keratan rentas kolom you pakai kolom bulat, kolom round column, circle column bentuk ni, circle round or whatever lah yang bentuk bulat macam ni. So untuk pengiraan kemampuan dia menghalang buckling, you menggunakan equation of moment inertia dia yang ini, pi r power 4/4, ataupun misalnya ini kalau diberi jejari, if tidak diberi jejari tetapi diberi diameter of the column, you kena guna pi d power 4/64. So different ya, kalau diberi jejari, this is the equation, okay, r/4. Tapi kalau diberi diameter sahaja, you akan guna equation ni d/64. Yang ni semua tak perlu hafal kerana akan disediakan dalam lampiran exam. Sekiranya soalan ni masuk dalam exam lah, dia akan sediakan, so tak perlu hafal. Memadai you hanya faham sampai konsep moment of inertia. Sampai sini je, stop kat sini je. Okay, radius of gyration ni semua you abaikan. Okay, you abaikan radius of gyration ni semua tak perlu. You kiraan you hanya stop sampai di moment of inertia saja. Okay, so far faham ya? Okay, seterusnya moment of inertia and its important in structural analysis. In structural analysis, it is used to determine the distribution of axial forces and bending moments in different structural components. So, the moment of inertia is a significant factor in calculating the bending stress in beams and column, which helps to choose appropriate materials for sustainable and safe construction. Maksud itu yang saya sebut tadi, moment of inertia berbeza-beza berdasarkan bentuk you punya kolom, dan dia akan berbeza-beza sebab nanti you kena kira sekali dia akan diberi yang modulus bagi setiap bahan yang berbeza macam saya sebut tadi. Kalau konkrit dia ada lain dia punya modulus, kalau modulus keelastikan dia, lepas tu elasticity modulus for steel pun lain. So di situlah you akan membuat pilihan bahan yang berbeza, dan juga it depends lah, bahan yang berbeza dan juga rupa bentuk kolom yang berbeza. Semuanya bergantung kepada this jadual tiga ni. Okay, again saya ulang, radius of gyration ni boleh abaikan, okay, sampai moment of inertia saja. Okay, this one understanding of moment inertia in structural analysis. This is ada video, tapi video ni sangat panjang dan saya takut bila you tengok my video ni, you akan lagi confused sebab dia melibatkan kiraan yang complicated. So saya tak sertakan dalam you punya nota. Dia keluar, tapi bolehlah you nak tengok ke, boleh tengok macam mana. Stop dekat sini, tapi kalau you rasa you nak tengok, you boleh tengoklah later on, tapi dia panjang, nanti I takut you confused. Okay, saya pergi yang seterusnya. Rules for column layout. Ini di antara important rules for making any column layout. So far boleh ikut ke? Ada lagi ke? Semua ada lagi dalam ni? Ada, doktor. Okay, very good. Okay, kita teruskan. Saya takut line saya terputus. Okay, important rules for making any column layout.
Okay, the design of column should be made with regards to the total forces operating to the structure. Sebab apa? Sebab column ni dia adalah elemen yang paling tadi yang akan menyebabkan structural failure semua biasanya column. So you have to consider all total forces yang operating on the structure, then only you design you punya column. So in order to avoid errors, there are some important thumb rules which should be followed by every civil engineer and architects. So the following 3 thumb rules should be followed. Satu, column size, column spaces and column alignments. Ni 3. This is just for pengetahuan lah. Okay, this is pengetahuan. Maksudnya nanti later on you nak rujuk ni pun boleh juga kalau you nak rule of thumbs lah. Okay. Minimum size of RCC column. The size of the column is based on the total loads operating on the column, which range from axial loads to the lateral loads. Large beam spans cause bending moment in the beams as well as in column, which are drawn by the stresses in the beams. So to apply this general thumb rule, presume a structure of G+1 floor heights with standard 6 6-inch walls. Least size of RCC column should not be under 2 to 5 millimeter. Darab 300 mm. The bars of ini just for normally syarat requirement lah, syarat syarat paling basic yang diperlukan kalau you nak kenal pasti what is the minimum size of RCC column. Okay, yang ni all you can baca lah nanti baca sendiri boleh. Just for the pengetahuan lah. Okay, yang aspek kedua in terms of column spaces distance among two columns. So macam mana you nak tentukan distance among two columns. So to install the above column, a distance up to 5 meters should be maintained. It is suggested to apply beam size sekian-sekian having a slab thickness 5 inch 1 to 5 mm cast in M20 concrete for span up to 5M. Maksudnya untuk syarat spaces dia adalah sehingga maksimum 5 meter. This is the syarat of the suggested beam size, slab thickness dan syarat jenis grade concrete yang digunakan. Some other factors like secondary and tertiary spans. Okay, ni tak apa. Okay, recommended use of steel for a beam 5 meters long, secondary span up to wall loads up to 8 kN per running meter. Okay, ni pun you all boleh baca for pengetahuan lah. Okay, saya teruskan. Yang ketiga, aspek ketiga, column alignments. Okay, column alignments. The column should be arranged on the basis of the plan. A grid column placement is highly solicited to minimize the point loads and avoidable complication at the time of construction. So beam connected with other simply supported beam contain reduced bending moment and thus need less steel and concrete depth to maintain safety. So column should be attached with each other for transmitting the load safety. Ni seperti biasalah konsep, very basic konsep. Maksudnya you have to attach lah column dengan column kan. Kalau takkanlah berdiri seorang-seorang dia kan. Okay, strength of column. Which has more strength, a circular column or a rectangular column? Okay, the strength of column depends on various factors such as material use, dimension, and specific loads it designed to support. In general, a circular column, okay, column yang bentuk bulat, is often considered to be stronger than rectangular column of the same cross-sectional area, especially when it comes to buckling under compressive loads. Okay, this is because the circular shape distribute the loads more evenly, reducing the risk of buckling. Macam tadilah bila kita tengok konsep stirring apa tadi tu, kita bancuh air dalam cawan tu. So kalau circular shape ni dia distribute loads more evenly sebab dia paling dekat dengan persekitaran dia punya keliling tu, semua sama jarak dengan dia punya jejari yang sama, diameter yang sama. Sekejap ada kawan you yang baru nak masuk, saya kena admit sebentar. Okay,
So seterusnya, why is the circular column better than rectangular? The resistance to bending or deflection of a circular section is higher than a rectangular cross section with the same area. Kemampuan dia untuk menghalang apa? Menghalang bending. Bending adalah lenturan dan deflection pesongan lebih baik lah. In addition, the load required to buckle a column with a circular cross section in the same around its perimeter. Maksudnya sekeliling tu perimeter dia sama, so dia mengagihkan beban yang sama. So it's better lah. This is because the cylinder circular cross section places the column materials and its outer boundary at a consistent distance from the center. Daripada tengah dia semua sama. So the column has no weaker side. Semua balance, tak ada weaker side kalau compared dengan rectangular parts. Okay? And thus more susceptible to buckling than any other cross section. Sorry, saya terdouble tulis cross section di sini. Okay, what is the most efficient shapes for a column? In most of the projects, rectangular column shape is preferred over column a circular column. Okay, walaupun tadi kita tengok yang paling bagus dia adalah round column, but then dalam banyak-banyak projek pembinaan, normally rectangular column shape is preferred over circular column. Sometimes square columns are also preferred over circular column. Seismic resistance point of view, circular columns may be better than rectangular columns. It is important for a designer to understand the practical reason. Okay, walaupun dari segi seismic resistance pun circular columns ni bagus, but normally dalam kebanyakan projek still menggunakan rectangular ataupun square column. Why are rectangular RCC column used instead of square column? Kenapa? Rectangular bentuk segi empat tepat normally used berbanding dengan square column segi empat sama. Okay? Rectangular RC are often preferred over square column for several reasons. This is some of the reasons lah kenapa kita biasanya akan dalam design kita akan guna pakai rectangular. So disebabkan oleh sebab load distribution. Rectangular columns provide more efficient distribution of load compared to square column, especially when the building layout and the loads on the columns are asymmetrical. Dalam keadaan tidak simetrik. Okay, dia punya building layout you dan juga loads dia tak simetrik. Dari segi architectural consideration, rectangular columns can be more aesthetically pleasing and can better fit within overall architectural design of a building compared to square columns. Dari segi space utilization, in some cases, rectangular columns can be more space efficient, especially in structures where the available space for columns is very limited. So maksudnya bila you can adjust lagi lah sebab in rectangular columns kan the dimension dia tak sama untuk setiap sudut, tapi kalau untuk square column dia very rigid, dia punya dimension kena sama lah untuk ke setiap penjuru, ke setiap tepi tu perimeter dia. Constructability, rectangular columns can be easier to form and construct compared to square columns, especially when using formwork forecasting. It is important to note that the choice between rectangular and square column depends on the specific structural requirements, architectural consideration, and the last one is overall design of the building. Engineering and architectural professionals typically make this decision based on a thorough analysis of the specific project requirements. Dia case by case lah berbeza. Okay. Now, tadi kan kita dah which one is good, which one is better, which one is more efficient. Okay, now kita akan start tengok on buckling of column. Biasanya apa yang terjadi pada column ni? Dia akan mengalami pesongan, lenturan, itulah kita panggil sebagai buckling. So dalam structural analysis kita akan kira dalam memastikan that column is really safe sebagai structural element dalam binaan bangunan. You have to buat kira-kira, you have to do structural analysis untuk sifat, untuk properties of buckling. Okay.
So buckling of column, the maximum axial load that a column can support when it is on the verge of buckling is called the critical load. Okay, buckling of column, apa yang kita perlu tahu adalah maximum axial load, maksimum daya paksi yang mampu ditahan oleh kita punya, ni sebagai contoh kat sini saya tunjukkan adalah steel column, maximum axial load yang boleh disupport oleh column ni, steel column ni sebelum dia mengalami buckling, verge of buckling, kita panggil sebagai critical load, PCR. Ni bila kita kenakan PCR dekat kedua-dua arah ni, so apa yang berlaku, dia akan mengalami buckling. So P, dia punya P tu is daya lah, force lah F tadi. Kalau dalam kiraan kita cakap F tadi kan, P lebih besar daripada PCR, P lebih besar daripada PCR menyebabkan berlakunya buckling. Okay, ni lebih besar daripada PCR. PCR adalah critical load. Let's say critical load yang menyebabkan steel column ni adalah akan melengkung, akan mengalami buckling adalah 100 kilonewton. So 101, walaupun satu je, okay, 101 kilonewton lebih besar kan daripada PCR tadi 100, daripada 100 kilonewton akan menyebabkan all your steel column akan gagal secara total. Ini tak ada apa-apa, ni maksudnya how we derive the equation dalam structural analysis. Ini ada prinsip di mana kita menghasilkan equation tu, tak perlu hafal, tak perlu tengok, you just pemahaman lah kalau you nak faham macam mana bermulanya PCR tu terhasil dia punya equation dan sebagainya. Ideal column with pin support. Okay, ni sebagai contoh. Let's say the column to be considered is an ideal column. Okay, this is an ideal column, meaning one that is perfectly straight before loading. You nampakkan kat sini kan, ideal column maksudnya dia dalam keadaan straight sebelum daya daya P kilonewton ni, kita tak tahu berapa ni, dikenakan ke atas steel column. Straight before loading is made of homogeneous material and upon which the load is applied through the centroid of the cross section. So bila dikenakan daya PCR critical, tadi itulah PCR critical maksudnya daya paling maksimum, yang paling critical yang menyebabkan berlakunya buckling. So dia akan nampak kan, dia bengkok ke belah kanan membengkok ke belah kanan dah. So apa yang berlaku dalam proses pembengkokan ni semua, kita panggil, okay, prinsip PCR, prinsip critical load pada critical load yang berlaku pada kolom ni, dia memenuhi konsep Euler's buckling formula. Kenapa namanya Euler? Sebab orang yang menciptakan equation yang tak banyak-banyak ni, proses yang terjadi kepada yang mengkaji lah this buckling in column ni adalah Euler's nama dia. So Euler's buckling formula mengatakan bahawa PCR equivalent to pi power 2 EI divided by L2. Pi ni pi 3.142, you all tahu kan pi 3.142. Ini macam semester lepas exam structure 1 pun ada yang terlupa Dr. pi ni apa. Ada kan dekat dalam you punya calculator pi, kalau tak ingat, tak boleh nak tekan pun, tak pandai nak tekan, you have to bear in mind lah, kena ingat lah pi equivalent to 3.142. Pi kuasa 2 EI. Ini modulus keelastikan biasanya akan diberi ataupun jika tidak diberi. Maksudnya bila you tahu itu adalah konkrit, dia ada, sekiranya ia melibatkan kolom konkrit, so kena menggunakan modulus keelastikan konkrit. Sekiranya kolom yang kita nak kira buckling dia tu adalah steel column, you have to use modulus keelastikan ataupun elasticity modulus bagi bahan steel. I ni adalah tadi itulah moment inertia tadi, okey? Yang ni, yang mana? Yang ikut bentuk tadi saya kata. Mana tadi? Yang mula-mula tadi. Ni
moment of inertia I tadi tu adalah yang ini. Misalnya kalau you nak kira tu adalah melibatkan kolom bentuk rectangular, you pakai yang ini. Kalau misalnya circular column ataupun round column, you guna yang ini. Bergantung kepada diberi jejari atau beri diameter. So pilih either one lah. Maklumat apa yang disediakan kat situ. Okay. Paragraph ready? Kita patah balik. Okay. So okay. Maximum critical load tadi, okay, PCR equivalent to pi kuasa 2 3/1/42 darat 2 E model kelistrikan akan diberi, normally memang akan diberi, tak perlu hafal, tak perlu apa. I, you ambil balik dalam itulah tadi yang tak perlu hafal, tapi biasanya kalau soalan keluar dalam exam akan disediakan dalam lampiran. And L kuasa 2 ni panjang kolom you berapa? Panjang kolom tu 3 meter ke, 2 meter ke, it depends lah, ya. Yeah? Okay. So, where PCR adalah critical or maximum axial load on the column just before it begin to buckle. This load must not cause the stress in the column to exceed the proportional limit. You just ingat ni lah. Maksudnya dia adalah paling critical yang boleh ditanggung oleh that column sebelum dia mengalami kegagalan total. E, modulus of elasticity for the material, it depends on what kind of column itu dihasilkan, sama ada RC column ataupun steel column ataupun kolom kayu daripada timber. Semua bahan mempunyai modulus of elasticity yang berbeza-beza. So the I adalah least moment of inertia for the column's cross-sectional area. Ini yang tadi itulah yang saya tunjuk gambar 3 tadi, common shape of moment of inertia tadi. L, unsupported length of the column whose ends are pinned. Ini panjang tadilah, panjang you punya column. Ini memadai, ini how benda ni terhasil, macam mana kiraan dia terhasil. Kalau you cari you cari nilai PCR beban kritikal tadi, dan you akan dapatlah bila ini beban kritikal, dan bila you masukkan ke dalam satu persatu, ini macam just for knowledge, untuk you tak perlu you hafal, tak perlu you follow this thing. Ini adalah macam mana kiraan dia lah, macam mana terhasilnya perkara tersebut. Memadai you just kalau macam keluar dalam exam ke apa, tengok belakang bahagian lampiran tu memang disediakan semua semua formula, okey, formula. Ni beban kritikal daya kritikal, ni stress kritikal yang bawah ni. Okay, now we look into the examples. Macam mana nak gunakan benda ni dalam you punya sorry, dia lari pula. Sorry. Okay, sekarang semua dia dekat learn from example. Semua nampak slide ni? Nampak. Okay, very good. Okay, learn from examples number 1. Okay, let's say the solid steel column. Okay, dekat sini you nampak kan, solid steel column. Okay, dah tentu-tentu dia bagi is steel column, so kena tengok nanti modulus elasticity dia mestilah steel, bukan concrete, bukan apa, it depends lah. Okay, the solid steel column, square columns and round column. Okay, nampak dekat sini, square column and another one is round column as shown in the figures are supported by pin connection at both ends. Nampak kan pin connection setiap both end, bahagian atas, bahagian bawah, bahagian atas, bahagian bawah. The modulus of elasticity of steels, steel is 200 gigapascal. Okay, ini memang dia punya satu duja tahu modulus elasticity of steel adalah 200 gigapascal. Okay. Now what we should do? Okay, inilah ditanyalah dekat sini. Okay, determine the critical load capacity for the square column. Okay, now dia nak kita cari, tentukan tadilah PCR tadi, critical load capacity PCR tadi
for the square column. Untuk yang mana square column? Which one square column? Yang ini. Yang sebelah dia ni round column, yang ni square column. Okey, seterusnya contoh ni mengatakan bahawa determine the radius of the round column for which both columns have the same critical load. Okey, sekarang soalan kedua kata tentukan the radius of round column. Jejari round column sebelah ni for which both columns have the same critical load. So dekat sini tips ni adalah kedua-duanya mempunyai same critical load. PCR yang sama. So tadi kan kita dah dapat daripada soalan A, PCR, nilai PCR untuk square column ni kita dah dapat. So sebab memandangkan dia kata menggunakan kedua-duanya mempunyai same critical load. So kita guna jawapan pada A ni, PCR tadi tu guna pakai di B untuk mengenal pasti berapakah radius bagi selesaikan the equations untuk mendapatkan radius bagi round column. Okay, the steps. Okay, soalan pertama, determine. Okay, merah tu, determine. Okay, tentukan the critical load capacity for the square column. Okay, jangan tersilap square ke, triangle ke, circle ke, bulatkan dekat situ. Okay, so square. Square, tengok square lah dekat sini. Okay. Critical load capacity, PCR, tadi kan Euler's buckling formula, critical load capacity for Euler's buckling column tadi, PCR equivalent to pi 2EI over L2, betul? Keluarkan siap-siap benda tu dekat sini, okay? You nak cari benda Allah ni, tapi sebelum you selesaikan the whole ni equation, you must know I. I dia apa? You kena selesaikan I. E you dah ada 200 gigapascal kan? Pi tadi you tahu 3.142. L you tahu kan L dia berapa tadi? Memang dah diberi L panjang ni 1 meter. You punya apa ni nampak sini 1 meter ni panjang your column. Okay. So you selesaikan moment of inertia for square column. Refer square column. Square column, okay, you guna pakai yang sama. Square dengan rectangle sama dia punya moment of inertia punya equation. So masukkan, you selesaikan semuanya. Sebab square column, so 1 dengan 1, you masukkan ke semua ke semua nilai ni, you akan dapat akhir sekali I dia equivalent to 32.552 darab dengan 10 kuasa 9 meter kuasa 4. Now, okay. Therefore, critical load capacity PCR, bila you dah settlekan you punya I ni, moment of inertia, then only you akan dapat PCR dia. So PCR guna balik yang atas ni, masukkan semua nilai, make sure bila you masukkan tu semua unit kena betul, sebab kalau unit salah nanti bawah ni L kuasa 2 ni I 1 sebab 1 meter tadi kan, panjang 1 meter. Unless kalau dia kata kolom tu 2 meter, 3 meter, 10 meter, you just tukar je lah dalam tu. Dan akhir sekali you akan dapat selesaikan semua ni, you akan dapat 64.271 dan normally kita akan tukar kepada 1 titik kumpulan terhampir. So you dapat PCR critical load capacity 64.3 kilonewton. Jawapan dia, okay. Ini dengan ni samalah, ni saya besarkan takut tak nampak. Ignore radius of gyration tu tak apa, tak ada keperluan you nak kena gali dia apa benda kat sini, tak ada keperluan untuk selesaikan, okay. Then yang kedua, apa yang dia kendaki tadi? Okay, yang kedua, dia suruh cari, determine the radius of round column for which both columns have the same critical loads. So since you dah tahu critical loads pada square column tadi sama dengan round column, so you boleh guna pakai lah kan. You boleh guna pakai nilai tu untuk nilai PCR tu, moment inertia ke PCR apa semua tu untuk menyelesaikan yang kedua. So tips, saya siap tulis lagi kat sini untuk yang lupa last minute study malam exam. Ni tips for the same critical load, modulus elasticity and length, the moment of inertia must be equal. So excuse me sekejap Okay, tips ni. For the same critical load, modulus elasticity
Okay, for the same critical load, modulus elasticity and length, the moment of inertia must be equal. You tahu kan tadi dia punya length dia sama 1 meter, modulus of elasticity dua-dua bahan tu pun dihasilkan daripada steel, maksud dia sama. Then at the same time dia mempunyai, tadi dia dah beritahu same critical load dalam soalan 2, which both column have same critical load. So maksudnya the moment of inertia must be equal. So you boleh guna pakailah moment of inertia yang sebelum tadi kan. So kat sini saya just tulis pi equivalent to 3.142 untuk yang dah lupa. Okay. Moment of inertia for circle, round column. Untuk round column, okay, you tak boleh ambil yang tadi. You tak boleh ambil yang tadi sebab tadi pengiraan adalah for square column. But for this one adalah untuk circle ataupun round column. So tengok yang ni. Round column ni you guna pakai pi r kuasa 4/4. You masukkan I equivalent to pi r kuasa 4/4. So ini saya buat step by step ni. Takut you all tak boleh nak leraikan satu persatu. So bila you tengok ni you akan faham kenapa dia begitu. Okay. I equivalent to pi r kuasa 4/4. For I sama step by step ni boleh tengok sendiri nanti. R4. Lagi satu, you kena kadang ada termis confused bila melibatkan sebarang pengiraan di belah kiri sama dengan pengiraan di belah kanan. Bila melibatkan positif negatif, bila you tukarkan lokasi dia, yang positif akan automatik jadi negatif, yang negatif akan automatik jadi positif. Yang tu you tahu kan, ini skor-skor rendah sekolah menengah you dah belajar dah. Okay. Dan kalau melibatkan kalau di sebelah kiri tukar ke belah kanan, kalau dia dalam bentuk darab dia akan jadi bahagi. Kalau dari kanan ke kiri, kalau misalnya itu adalah bahagi, dia akan jadi darab. Yang tu you maklum kan? Sebab saya risau ada yang bila tukar antara kiri dan kanan ni, you tak tukar sekali dengan negatif positif tu. Itu yang tadi kalau macam sama untuk case beam tadi yang kita belajar on shear force, bending moment apa semua, dia akan jadi negatif, dia akan jadi negatif bila you buat pengiraan you equivalent to 0, you bawa ke kiri, kalau dia positif kat situ, you bawa pindahkan yang kanan ke kiri, dia akan jadi negatif. Kalau you kira tu daripada belah kiri, you pindahkan the whole things pergi kanan, dia akan jadi negatif. Dia itu adalah basic konsep yang you kena faham. Di samping sign convention lah untuk case yang tadi. You tengok balik yang tu. Jangan tersilap ya. So akhirnya sebab tadi kan dia suruh cari berapakah, determine the radius kan, berapa dia punya jari, R ni radius dia. So R equivalent to punca kuasa 4I per pi. So selesaikan 4 darab dengan, kan sama dia punya PCR tadi kan, masukkan semua. You kira guna kalkulator kan, yang kira jari pula. Guna kalkulator you akan dapat this, you akan dapat ni lah. R equivalent to 14.27 millimeter. Dia punya itulah jari dia. So therefore D dia punya diameter adalah 28.54 mm. Okay. Okay, learn from example. Okay, dah selesai yang ini. Okay, this one is sekarang nampak apa dekat you punya ni? Sekarang you nampak apa? Tak share screen doktor. Tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa Tak ada. Okay, sekarang kita pergi last slide, slide yang terakhir. Okay. Okay, saya tengok ni yang ni boleh tak kejap? Tengok. Kalau tak nampak lagi you cakap Okay, sekarang ni saya buka structural element on slab. Nampak tak? Nampak doktor. Nampak. Okay, very good. Okay, nampak kan ini structural elements ni slab. Sepatutnya tadi nombor 2 ni lebih awal daripada kolom, tapi sebab dah terbuka kolom tadi tak apalah. So kita pergi yang structural elements kedua on slab, sebab ada 3 je kan. Saya ulang balik, slab, kolom, beam. Tu je.
Okay, type of RCC slabs. Okay, type of RCC slabs ini di antara jenis-jenis slabs lah. Reinforced concrete slab ada one way beam slab, one way choice slab, one way slab, flat slab, skip choice. Sekejap saya naikkan ni, dia menghalang saya punya, dia block saya punya screen. Sekejap ya. Okay. Which type of slab is the best? Okay. Compared to other slabs option, hollow core slabs offer an excellent span distance. Okay. They also have holes through them that are perfect for installing wiring and plumbing, which further reduces time and cost of the construction project. Ini dari segi inilah. Kenapa kita kena apa jenis-jenis slab ni kan? Ini just nak tahu which type yang terbaik, dan nanti hujung-hujung nanti kita kena kira simple calculation yang melibatkan slab. Okay. General guideline for slab thickness. Okay. A general guideline is that the thickness of a slab should be approximately 1/12. 1/12 daripada span for a one-way slab. Maksudnya kalau you buat reka bentuk whatever inilah you punya slab ni, you kena pastikan thickness dia yang paling bersesuaian dan paling selamat untuk dia adalah nilainya 1/12 daripada panjang span you. Let's say span slab tu you buat memang merentang hujung ke hujung, slab tu 12 meter. So you darablah 1/12 daripada nilai tersebut. And untuk two-way slab 1/18 of the spans. Ni just for pengetahuan untuk you faham dari segi rule of thumb dia lah. Type of loads on slab. Okay, jenis-jenis loads pada slab ada 5 ni. 5, kena ingat ni, type of loads on slab ada 5. Dead load, biasalah macam structure 1 juga. Ada dead load, ada live load. Dead load tu beban mati slab tu sendiri, yang berat badan dia sendiri lah, berat konkrit tu sendiri. Live load, whatever barang yang you letak on the slab, live load. Floor finish, okay, whatever you letak finishes on your floor tu, timber flooring ke, mosaic ke, whatever lah, tu pun that is the loads on slab. Lagi snow load ni walaupun ni be part of that walaupun tak guna pakai di negara kita lah, snow load dan juga earthquake loads. Ada 5 So type of slabs ada 2 jenis, one way slabs dan juga two-way slabs. Nampak kan? Ni pun dah different. One-way slabs ni kalau kita tengok dia punya ni pada dua arah, dia boleh melengkung, bending pada satu arah macam ni, tapi bila you tengok ni dia akan menyebabkan bending tu pada 4 titik. Okay. Now you must know what is the difference between one-way slab and two-way slabs. Okay. The one-way slab can be defined as the type of slab in which the ratio of longer span to shorter span is greater than 2. Whereas the two-way slab can be defined as the type of slab in which the ratio of the longer span to the shorter span less than 2. The bending moment occurs only in one direction. Ni kan one direction je. The bending moment occurs in two direction. Two-way slab, two direction. L/B is greater than 2. Ni lah yang ni. A dengan C ni lebih kurang sama, tapi yang C ni diterjemahkan dalam bentuk ni terus. Dalam bentuk persamaan lah. LB ratio is greater than 2. LB ratio is less than 2 untuk two-way slabs. Yang keempat, in one-way slab, the crank is provided in two directions. Sebab dia mengalami dua hujung tu kan. In a two-way slab, the crank is provided in 4 direction. Yang kelima, in a one-way slab, the main reinforcement is provided in short span and distribution reinforcement is provided in a long span. In a two-way slab, the main reinforcement is provided in both directions. Yang keenam, okay, difference antara dua tu, yang keenam, the one-way slab is supported by a beam on two opposite sides only. Okay, whereas the two-way slab is supported by the beam on all 4 sides.
Boleh tengok balik ni lah dekat gambar ni. Ni kan. You nampak kan? Beam dia pada dua ni saja sides, tapi ni untuk keempat-empat sides dia disaput oleh beam. In a one-way slab, the load is carried in one direction perpendicular to the supporting beams, whereas in a two-way slab, the load is carried in both directions. Ni nampak kan? Dia punya loads dia hanya dibawa pada perpendicular beam ni. Okay. Nak senang you nak ni, you kena tahu nak lukis ni. Jadi bila you explanation nanti, you senang nak explain. Okay. You kena tahulah macam nak lukis baru you boleh explain, right? Lagi senang. So but for this one, kalau two-way slab ni, dia punya load dia dibawa oleh keempat-empat side. Macam ni lah dia bentuk dia. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 difference between one-way slab and two-way slabs. Okay. This one is load distribution. Okay. Load distribution mechanism pada slab. Mekanisme pengagihan beban pada slab. Okay, yang tadi itulah yang gambar ni tadi. Okay. Load distribution mechanism from one-way slab to supporting members. Ni daripada one-way slab to supporting members. Okay. Gambar 1, gambar 2 ni load distribution mechanism from slab to beams or other supporting elements for two-way slabs. Ini. Yang ketiga, transfer of loads from a slabs to different types of supporting members. Ni lain-lain kalau untuk single path slab on column, single path on walls, dual path. Dia macam ni. Dia berbeza, ada different type of supporting members. Okay. The forces transfer from slab to beams occurs either in one way or two way. The total system completely counts on the geometrical dimensions of the slabs. Slab may be supported by columns only. In this case, two-way action will prevail. Okay. If the ratio long side, yang ni explanation yang tadi dalam perkara ni C ni. If the ratio long side over short side less than 2, it is considered two-way slab, and if longer side to shorter side greater than 2, then it's considered as one-way slab. The load transfer mechanism from floor slab to supporting elements for one-way slabs and two-way slab are shown in figure 1 and 2. Figure 1 and figure 2. Lastly, figure 3. Ini figure 3 yang bawah sekali illustrate the transfer of loads from slab to different types of supporting elements. Ni kalau elemen yang berbeza lah, support element of supportings. Okay. Okay. Seterusnya, load path transfers and bending. Bagaimanakah this is apakah yang berlaku apabila berlaku transfer of load path dan juga bending kepada kita punya one-way slab dan juga two-way slab. Okay, one-way slab transfers the imposed load in one direction only. Ni boleh tengok load path transfers and bending. One-way slab transfer the imposed load in one direction only. Okay. Or in two edges to the perpendicular beams or wall. Dia akan ni lah mengalihkan transfer tu, loads tu kepada kawasan perpendicular dengan beam or walls, berserenjang, bersudut tepat. Okay. This tend to bend the slab in a shorter direction only. So keadaan ni akan menyebabkan slab kita ni kalau mengalami kegagalan, dia akan gagal pada arah short direction. Macam ni lah. Pada tengah ni dia melendut kat tengah. Okay. Whereas bila you tengok two-way slabs, the two-way slab has 4 edge support. 1, 2, 3, 4. Okay. It is supported by beams or walls on all 4 sides. Okay. Nampak kan dalam ni lah. Dalam kita punya gambar raja, in which the bending occurs in two direction of the slab. So dia punya bending bending dia berlaku pada dua arah sebegini. Okay, pada dua-dua arah, kiri dan kanan, depan dan belakang macam ni, pada keempat-empat bahagian. Okay, learn from examples. Okay, sebenarnya lagi
panjang untuk calculation yang structural analysis untuk slab ni panjang lagi. Tapi yang ini saya cari yang lebih mudah mengira dalam keadaan area tu telah diberi, luas permukaan you punya slab tu telah dikira. Okay, ini contoh slab calculations. Okay, ada satu contoh je dalam ni. Okay, sebelum ni saya letak beberapa contoh, tapi due to yang minggu tak boleh nak ajar sebab you all terlibat dengan external internal tu, saya terpaksa kurangkan dia punya ni lah, takut nanti you tak sempat cover. Okay, so saya sediakan satu contoh saja di sini. The slab calculations. The slab of the figure shown below has a thickness, shown sebelah ni lah, okay, not below, has a thickness of 150 mm. Dia ada ketebalan 150 mm, and in addition to its own weight, dan juga sebagai tambahan kepada berat sendiri dia tu, it supports 0.85 kN per meter square partition. At the same time, ketebalan dia tu 150 mm dan dia ada berat diri dia sendiri, tapi at the same time dia terpaksa menyokong partition dengan berat diri partition tu 0.85 kN per meter square and live load of 2.4 kN meter square. Okay, so what you should do, okay, dia kata transfer the load of the slab to the beam on all four sides. Dia kata dia suruh kita transfer the load yang dekat slab ni kepada beam, ada beam of on all four side, pada keempat-empat sudut empat arah ni, sides tepi dia tu. Okay, Okay, you perhatikan you punya slab ni. Okay, diberi dekat sini section AA, this one section AA. Okay, area 4 square meter. And section BB, which one? Section BB ni, section BB yang bentuk trapezoidal ni. Yang ni bentuk triangle. Okay, area dia 4 meter persegi, dan area untuk you punya trapezoidal ni 8 square meter. Then you tengok dekat sini dia punya panjang dia is 6 meter. Nampak kan 6 meter? Ni 6 meter, section BB ni 6 meter dipotong kat sini, di mana dia ada 2 meter ditunjukkan dalam gambar rajah pertama, and jadi pun sama 2 meter 4 meter dia punya lebar sebelah short side. Okay, so kita kena transfer the loads of the slab to semua beam yang ada pada keempat-empat bahagian. Okay, the first one, calculate the ultimate distributed load of the slab. Okay, so calculate the ultimate distributed load of the slab. So kita nak kira dia punya ultimate distributed load. Yang satu lagi nanti kita nak kira uniform distributed load. So ini different ni, dua ni adalah dua istilah berbeza. Uniform distributed load yang kedua, tapi yang first one ni kita nak calculate the ultimate distributed load. Okay, macam mana nak kira UDL ni? Okay, self weight of the slab, kita tahu kan slab tu dia ada berat dia sendiri, dan kita tahu dia adalah slab konkrit. Okay, so thickness dia kita tahu tak tadi berapa? Thickness dia, slab thickness is 0.15. Kita tukar pada 150 cm tadi kepada unit meter, darab dengan concrete unit weight. Ni, you refer pada ni. Kalau bahan dia adalah normal concrete, so you darab dengan 24 kN per meter meter kuasa 3 ni, 24. Kalau misalnya bahan tu adalah blocks ke pillar material lain, tiles, semua berbeza-berbeza. Okay, lain-lain So memandangkan sekarang adalah reflex to normal concrete, so darab 24, you dapat dah jawapan ni lah 3.6. Dan
total dead load on slab. Sebab kita nak kira ultimate distributed load ni, kita nak tahu berapa sebenarnya jumlah keseluruhan yang terpaksa ditanggung dia punya berat pada slab you ni. Okay. So total tadi kita berat sendiri slab tu saja. Okay. Now tadi kan dia beritahu dia kena menanggung berat ni partition 0.85 semua tu. Okay. So total dead load on slab self weight plus partition. So kita tahu 3.6 tambah partition berapa? 0.85. Betul? 0.85. So you get this one. Okay? This one. Then one can distribute. Ni tak ada apa-apa. Ni you boleh baca lah kenapa dia sebegitu. Ini just penerangan lah. Okay? One can distribute service load, unfactored load to the beam or ultimate distributed load to the slab. Use factored load for both dead load and live load of the slab according to specification 381 American Concrete Institute ACI 31819. Use different load factors and then use load combination to calculate ultimate distributed load on the slab. After that, the ultimate distributed load is transferred to the beam. Ini step dia lah. So, apa yang dimaksud kat sini? Kat mana yang kita guna formula ACI 31819 ni? This one. Okay, this one. Ultimate distributed load ni W ultimate distributed load equivalent to 1.2 DL dead load tambah 1.6 LL. Ni kena hafal. Okay, sebab ini memang satu dunia punya inilah persepakatan faham when we referring to ACIT 31819 ni, ini adalah dia punya yang tak akan berubah sampai bila-bila, dia punya equation. Bila kita nak cari ultimate distributed load, kita kena ingat 1.2 DL tambah 1.6 LL. DL tu apa? Dead load. LL tu apa? Live load. 1.2 DL tambah 1. Tambah bukan darab. Tambah 1.6 LL. Ultimate distributed. Ni pun saya pecahkan satu persatu. Takut you all nanti tak nampak during you do your own revisions. Okay. 1.2 darab dengan dead load. Kita dah tahu dead load tadi berapa. Hasil tambah semua perkara tu 4.45 kan. Masukkanlah 4.45 tambah dengan 1.6. Ni dia memang parameter ni tak berubah-ubah dah. Memang dia lah. Memang kita guna pakai 1.6 darab dengan live load 2.4. Diberikan tadi live load dia 2.4 kN ni. Masukkan je lah live load. That's why bila you dapat soalan ke, bila you dapat kena tugasan ke apa ke, apa maklumat daripada ni semua, kalau you nak cari prosedur nak selesaikan you punya calculation dengan mudah, you keluarkan dulu, tuliskan semua maklumat yang you dapat daripada soalan tu, keluarkan. Jadi you akan nampak satu persatu. You tulis LL sama dengan ni, DL sama dengan ni, so nampak tu. So you can jadikan tu sebagai tips untuk you mengira. Okay. At least kalau tak boleh jawab pun you can get 2 or 3 marks lah, sebab you keluarkan kalau tak boleh sangat lah kan, dapatlah juga markah kesian kat situ. Okay. Jangan malas sangat nak tulis tu. Try tulis juga sikit-sikit pun. Jangan tinggalkan kosong dalam your punya exam papers. Okay. What is this? Okay. Then you campur macam biasalah. Then you dapat 9.18 kN per segi. Okay. Dan yang kedua, you have to transfer the load of the slab to the beam on all four sides. Okay, you dah dapat tadi. You dah dapat ultimate distributed load dekat keseluruhan benda ni lah. Okay, so what you should do? You have to transfer the load of the slab to the beam on all four sides and determine the uniform distributed load of the slab. So bila you dah transfer the load tu kepada kepada you punya beam di sekeliling dia ni, then you kena tentukan berapakah uniform distributed load, berapakah beban teragih seragam yang secara seragam yang diagihkan supaya you punya slab tu tak runtuh. Okay, so apa yang nak kena buat? Okay, now you tahu dekat sini ada 2 section kan yang terlibat. Satu is section AA yang given lah tadi. Okay, section AA ni yang bentuk triangle ni dengan keluasan 4 square meter. Another one section BB ni trapezoidal ni dalam 6 meter. 6 meter pula. 8 dia punya luas dia 8 square meter dan dia punya panjang is 6 meter. So now you nak kira pendek je calculation. Muka surat ni dah habis dah. Okay.
beam. You nak kira dulu bahagian beam 4 meter. Okay, ni. Berapakah beam 4 meter ni dia terima you punya uniform distributed load? Beban teragih seragam pada beam 4 meter. Another one, you nak kena kira beam 6 meter pada arah sini ni. Okay, jawapan dekat sini ni, beam 4 meter sama je. Dua-dua belah ni akan terima beban yang sama. Sebab tu kita kira sekali je beam 4 meter. Sebab dua-duanya pun sama 4 meter kan. Okay, then yang kedua kita kena cari beam 6 meter. Beam yang 6 meter yang panjang ni, yang warna kuning ni. Berapakah dia beban teragih seragam uniform distributed load yang diterima pada beam yang kita dah transfer tadi di sini. Okay, saya mulakan dengan yang warna purple. Okay, beam 4 meter. Given area of triangle 4 meter persegi. Okay, you masukkan siap-siap. Load of slab on beam 4 meter. Area of triangle darab dengan you punya WU. Ultimate load tadi. Nampak tak ni? Ultimate distributed load WU ni 9.18 kN meter ni, you darab dengan you punya area of triangle. Luas kawasan ni. Dia kata tadi you dapat berapa? 4 meter persegi kan? Nak masukkan darab. So you dapat load of slab pada beam 4 meter ni is 36.72 kN. So now what will happen? Uniform distributed load of slab on beam 4 meter, beam yang pendek ni, beam yang paling pendek ni sama dengan load of slab. Berapa load of slab tadi? Okay, load of slab tu 36.72 ni, load of slab yang atas ni, load of slab bahagi dengan length of beam. Berapa length of beam dekat tepi ni nak terima? 4 meter. Okay, so you dapatlah 9.18 kN per meter. Beban dia teragih secara seragam, maksudnya setiap meter dia akan terima 9.18 kN secara seragam. Macam tu. Then dah selesai kan, you dah transfer all the loads pergi belah kiri warna purple dan you belah kanan warna putih ni yang sama. Okay, then kita selesaikan beam yang 6 meter pula, bahagian kuning dan bahagian putih dekat atas ni. Sama je dua-dua dia, kita kira sekali je. Given area of trapezoidal 8 meter persegi sama. Load of slab on beam 6 meter. Load of slab ni kita tahu 8 tadi kan. 8 darab dengan 9.18 kN ni dapat dari mana? WU. Ultimate distributed load daripada kesemua ni, keseluruhan ni kan. Ni masukkan nilai. You masukkan nilai, you dapat 73.44 kN. Okay. Then uniform distributed load of slab on beam 6 meter. So you agihkan ni load of slab dalam beam 6 meter ni berapa? 73.44 bahagi dengan you nak agihkan secara seragam kan, dia ada 6 meter. So you nak pastikan setiap meter tu dapat berapa nanti. So 6 meter panjang dia, so 12.24 kN per meter. Macam tu. So inilah jawapan terakhir dia. Let's say berapakah beban teragih seragam pada jarak pada jarak 2 meter. So you darab je lah. Sekian 1 kilometer pula. 1 meter 12.24. Kalau 2 meter, darablah 12.24 darab 2. Sama dengan 24.48. Macam tu, lebih kurang. Kilonewton per meter. Kalau pada jarak ni, berapa? Dapat jawapan tu balik. Kalau pada jarak 3 meter, 3 meter pula, 6 meter, dapat jawapan asal tadi. Ya? Okey, selesai. And show. Okay, slab dah selesai. Kejap saya buang. Another one. What is this? Kejap apa ni? Okay, sekarang apa you boleh nampak dekat sini? Ada apa-apa ke? Tak, doktor. Okay, for exam sampai slide tadi dah habis lah, maksudnya kita punya revision. Tapi this one is just alamak dah hilang sekejap Tapi this one saya nak bagi juga, at least you boleh pakai lah kalau last ni sikit je ni, rule of thumb. Saya tak boleh. Sekejap ya. Okay. Sekarang nampak tak? Nampak doktor. Okay, nampak Okay, this one ini tak masuk exam lah yang ni. Ini just saya bagi
you boleh rujuk later on bila-bila apa benda you nak guna pakai ke apa ke, boleh tengok balik ni lah. Thumb rules for architect, civil engineer and quantity surveyor, sama je semua. So kat sini saya sertakan ada thumb rules for beam, column, slab and foundations. Foundation tak ada kena-mengena tapi saya letak juga mungkin you boleh pakai ke apa nanti kan later on you boleh refer. Tapi yang ni tak masuk exam lah. Okay? Dia just thumb rules je. Kalau you nak kira, cara nak kira macam mana, thumb rule for column, apa syarat-syarat kalau you buat column, thumb rule for slab tu apa syarat-syarat dia kalau you nak pilih slab mesti sesuaian, minimum thickness dia berapa, minimum diameter of bus dia berapa, macam tu lah. Okay, you can refer lah, baca sendiri boleh nanti. Kod ni berguna untuk you punya masa akan datang ke. Okay, this one is thumb rule for foundation yang tak saya letak je, saya tak buang sebab this ilmu lah untuk you kan, you simpan je lah. Okay, dah habis dah guys. Okay, saya buang ni. Okay, dah habis dah kita punya revision dari nota 1 sampai nota 6. Okay, nota 7 tak ada kena-mengena. Okay, boleh lah buat ilmu kan. Okay, terima kasih yang hadir pada revision kelas hari ni. Siapa? Sekejap saya tengok siapa yang ramai juga yang tak hadir kan, betul? Hello? Tak sure, ada yang terkeluar ke doktor? Ada macam terkeluar, okey. Sebab dalam saya punya list ni dia ada 23 orang lah. 23 orang campur saya. Okey, maksudnya saya tak tahu kenapa saya ada 2 ni. Mungkin dalam 20 orang lagi dalam ni. So, all the best untuk you all punya exam. Dan exam hari apa? Hari Isnin ya? Isnin. 8.30. Hari Isnin pukul 8.30. You all tahu kan kalau exam mula 8.30, pukul 8 you dah kena ada kat sana. You all tahu yang tu kan? Tahu doktor. Bagus. Sebab saya pernah ada pengalaman, saya seram. Satu batch semua exam 8.30 kan, saya tak ingat lah masa tu. Tak ada lagi. Masa tu dah patut mula exam. Seram. Menggigil saya. Saya terpaksa berurusan dengan Pak Gad masa tu. Pak Gad tak benarkan masuk dah tahu, tapi saya terpaksa request for Pak Gad minta dengan ketua pengawas peperiksaan minta benarkan all the students yang tak masuk ni untuk masuk. Macam tu lah, macam sepatutnya you have to be there setengah jam awal tak silap saya, tapi kebetulan masa tu tak ada lagi kan, macam tu lah. So I tak nak benda ni berlaku lagi ya. Hopefully you all datang awal, boleh tidur awal. InsyaAllah doktor. Pula semua. Dan terima kasih sebab you all beri kerjasama, sebab saya terpaksa buat online sebab keadaan kesihatan saya you all tahu kan, saya ada SLE semua tu, tahu ya? Tahu ya? Tahu doktor. Tahu doktor. Tahu ya? Saya ada SLE dan autoimmune disease. SLE you pernah dengar ke penyakit tu? Pernah dengar? Tak pernah doktor. Tak pernah, tak apalah. Okay, saya ada SLE dan myasthenia gravis, autoimmune disease lah. So dia attacking saya punya, dia serang saya organ badan kita lah. So jadinya kalau you nak tahu penyakit SLE tu apa, you can search dekat Google on Selena Gomez punya penyakit lah. Tapi untuk kes saya ni dia attack saya punya jantung, otak, joint dan juga saraf semualah. So jadinya I have limitation untuk keluar dalam cahaya yang terik. Dia akan naik butterflies yang akan menyucuk lah dekat saraf muka, kulit semualah. So itulah. Tapi no worry, saya akan hadir you punya exam nanti sebab risau ada yang nak bantu menggantikan, but then saya risau kalau dia tanya soalan nanti you all tanya soalan kan dia tak boleh jawab pula. Betul tak? You all nak saya hadir tak? Ada lagi ke tak ni? Ada lagi tak? Ada. Okay. Itulah, seboleh mungkin saya akan hadir untuk tu walaupun faculty ada offer ni lah untuk ni, tapi saya risau kalau you tanya soalan nanti kan tak sampai pemahaman tu kan susah pula. Okay, so all the best, jawab elok-elok. Kalau rasa blank, tak boleh nak terlupa langsung whatever, makan semut banyak sangat ke apa, you just put up your hands and tanya kat saya tanya ni lah, maksudnya dari segi janganlah tanya jawapan, tanya doktor ni apa dia punya formula, insyaAllah formula tu saya boleh bagilah kalau dia terlupa sangat lah kan, no worries.
Okay, bagi hint-hint yang simple-simple. InsyaAllah boleh. All the best semua. Terima kasih. Doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Hopefully yang hadir saya punya revision class ni tak mengulang subjek ni Zero mengulang. Okay, insyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Hello. Doktor. Ya. Okay, kita dah habis kelas Dah habis kelas. Ke? You all tak nak live lagi? Saya tekan tombol ke? Doktor, Sama-sama. Ya. doktor tak ada spot ke doktor? Doktor, pertanyaan. Boleh. Apa nak tanya? Doktor tak ada bagi list soalan yang fokuskan untuk masuk exam. Oh, ya. Ah. Nak ke? Perlu ke? Perlu ya? Doktor Perlu doktor. Memerlukan doktor, memerlukan. Memerlukan kalau tak score jaga you all jagalah. Okay. You have to know about, basically soalan dia tak banyak tapi dia banyak anak. Soalan 3 je. Tapi dia banyak anak-anak kecil-kecil macam tu lah. Dia anak-anak kecil dia macam tu. So, apa saya ingat lupa kejap Kejap. Dia ada soalan on beam, soalan on column, soalan on slab. Calculation. Boleh agak lah kan calculation. Okay. Lepas tu sebelum you start with the calculation, biasanya akan ada soalan tanya on the pemahaman dia lah. Pemahaman benda tu. Then baru diikuti oleh soalan calculation. Macam tu. Calculation, bending moment dengan shear force diagram tu sangat penting. You kena tahu. Okay, apa yang saya tekankan dalam ni tadilah. Tu kena tahu. Apa fungsi-fungsi at least you kena faham apa guna you belajar shear force dengan bending moment tu untuk apa, you kena tahu nak explain. Then you have to know macam mana cara tadilah nak lukiskan bending moment tu, itu very general lah. Maksudnya you kena tahu macam mana nak lukis bending moment dengan shear force diagram tadi. Maksudnya sign convention tadi, positif negatif tu kan saya sebut tadi. Kalau daya ke bawah, then moment dia akan sebagai resultant dia akan naik ke arah ke atas. So naik ke arah ke atas tu ke atas. Yang tadilah kalau ingat siapa yang masuk kelas tadi ingat kan yang warna kuning tadi saya tunjuk. So arah positif, kalau benda tu is bergerak ke arah lawan jam, moment you adalah positif. Faham? So you ingat tu je, lawan jam moment positif, lawan jam moment negatif. So maksudnya kalau di arah tu ikut jam, dia jadi negatif lah kan. So jadi ingat yang tu je, ingat satu je. Kalau tak nanti ingat dua-dua nanti you confuse. Lawan jam, moment adalah positif, macam tu. Lagi satu, mungkin ada yang kesilapan pelajar normally, bila you gerakkan, itu saya kata equation, kiri dan kanan. Let's say, kenapa doktor moment ni sekian sebelah sini ni jadi positif ni jadi negatif. You kena ingat bila you buat moment sekian-sekian equivalent to zero, macam tadi saya terangkan dalam bab bending moment apa semua tu. Let's say saya cakap moment B ke moment C ke D ke tak kisahlah apa titik kat situ. Alamak, you boleh tunggu sekejap tengah azan boleh? Dalam 2 minit boleh? Boleh. Sebab saya bila terangkan saya sangat bersemangat, suara saya kuat nanti. Kejap Okay. Kejap
Okay, saya ulang semula apa saya cakap tadi ya. Okay, you nak tips tadi Apa? Nak tips kan? Soalan Okay. Beams, column and slab tiga-tiga, insyaAllah tiga-tiga calculation tu ada. Maksudnya kalau beam tu yang berkaitan dengan shear force and bending moment diagrams lah. Macam mana nak construct the shear force and bending moment diagrams. Okay, saya baru teringat tadi. Kenapa yang saya kata sign convention tu satu. Another one, sometimes bila you buat calculation, you terlupa. Tu yang tadi saya sebut dalam kelas petang ni, saya kata sometimes you buat moment pada titik sekian equivalent to zero sebab nak buat keseimbangan semua kan. Tapi bila you tukar-tukar kiri ke kanan, you gerakkan you punya nilai tu, bila you buat calculation sampai siap, you tak tukar you tak tukar. Kalau macam kat sebelah kiri hasil tambah, dia kalau pergi ke kanan dia akan jadi negatif, tolak kan, jadi tolak. You ingat tak yang tu? Dulu belajar, you ingat tak? Ingat. Makan semut, semua makan semut. Ingat macam Ingat. tu. Ingat So biasa kesilapan macam tu lah. So bila you, okay let's say akhir tu jawapan you dapat let's say momen apa yang saya kata, momen konon titik tu sangat banyak lah, tiba-tiba ada satu titik you cari tu momen titik R. Misalnya dalam soalan dibeli suruh cari momen pada titik R. So MR equivalent to 0. So bila you gerak-gerakkan MR ke kiri ke kanan you nak selesaikan, tiba-tiba kenapa MR saya negatif? Kenapa tak positif? Sebab you check you punya calculation atas tu. Whether or not mungkin you akan tersilap. Misal MR tu titik R maksudnya MR sama dengan jawapan you let's say berapa 30 kilonewton meter. Tapi disebabkan masa you calculation atas tadi tu, you gerak kiri kanan, you tak tukar kalau bahagi, bila bahagi sebelah kiri you pindah ke kanan, dia akan jadi darab. Bila darab you pindah ke kiri, you akan jadi bahagi. Kan bersilang tu kan dia akan tukar dia punya tu. You tengok betul-betul dekat situ. Okay, itu satu dari segi sign convention satu. Yang kedua dari segi nilai tu. Bila you nak check momen you tu betul ke momen I ni negatif, betul ke momen ni positif, you tengok balik dia seiring tak dengan sign convention pada titik tersebut. Let's say titik C, daya titik C pula, titik apa? Titik B lah. Titik B ada reaction forces. Ada reaction forces yang kira-kira you dah dapat reaction forces, daya naik ke atas kan. Daya naik ke atas, lepas tu sepatutnya you punya moment pada titik C tu daya naik ke atas. So titik dia punya bending moment dia akan bergerak turun ke bawah ikut arah jam. So jadi negatif. So betul lah kalau you cari pada titik tersebut moment dia sama dengan negatif, sesuai tak dengan sign convention. Kalau betul maksudnya betul. Kalau tak you kena check balik you punya calculation naik turun kiri kanan, pindah tempat akan berpindah operasi. Sama ada positif negatif, tambah tolak ataupun darab bahagi. Tu kena tengok betul-betul. Okay. Apa lagi? Okay, shear force, bending moment shear force tu kena pandai construct. Okay, another one you kena tahu apa kegunaan apa kegunaan bending moment dengan shear force diagram tu apa kegunaan dia. You kena tahulah. Dan segitu kena tahu apa lagi Itu nak tanya. Itu. Sekejap, saya tengah recall balik sebelum saya terlupa. Kejap saya pun terlupa apa soalan. Okay, normally bila tu you ingat step dia, reaction forces kena cari, tahu kan? Tadi kan saya tunjuk mesti dalam nak construct the bending moment and apa semua tu kena cari reaction force, kena kalau nak lukis gambar rajah tadi tu, gambar rajah bending moment diagram dengan shear force diagram, you have to lukis dia sealiran atas ke bawah tu, buat dalam satu barisan macam saya tunjuk tadi. Ada satu slide tu saya tunjuk satu barisan. You tengok, you buat cara tu lagi senang. Sebab kalau tak nanti you confuse, dia lari-lari. You kena buat dia sebaris seiring dengan free body diagram yang asal-asal you keluarkan daripada soalan. Lepas tu bawah dia you ikut garisan titik-titik macam graf tu, terus satu layer free body diagram pertama, yang kedua shear force diagram punya layer, yang ketiga
bending moment diagram punya layer, dan you siap-siap tandakan titik-titik dekat situ, titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, ikutlah berapa banyak H, I, J, K, berapa banyak point load ataupun reaction forces yang berlaku dalam you punya beam tersebut. Dan normally you kena, bila saya kata, bila dalam you kira, you construct bending moment dan shear force diagram, you kena kat situ you akan tengok kan kat mana yang nilai paling minima, nilai paling maksima, you tandalah. Tu dapat markah tu. Kalau you tandakan, tadi kan macam saya bagi contoh tadi, negatif 30 kN tak silap saya, tu. You tulis sikit kat situ nilai minima, lepas tu dekat atas, tak silap I tadi, contoh tadi macam titik C ke apa, 25.35 kN positif ke atas kan. Yang tu you tandalah itu nilai minima, macam tu. Maksudnya pada bending moment bernilai pada daya dengan nilai 30 kN paling maksima, dia menyebabkan kegagalan pada you punya beam dan melentur ke bawah sebab dia berada di bawah. Nampak bending moment dia turun kat bawah tadi kan, negatif. Okay, apa lagi Itu sebahagian daripada tu. Sebelum saya terlupa dia bagi tips sebelum saya tak ingat nanti. You kena untuk slab, slab masuk. Untuk slab tu kena tahu kira tadilah macam mana, how you transfer load, semua-semua tu. It depends on keperluan lah, berapa side, arah yang diperlukan untuk distribute your loads tadi tu. Calculation memang ada. Setiap tu ada calculation, simple calculation lah yang kita dah belajar. Okay. Then you must know how to macam banyak kan dalam kelas saya ajar cara bagaimana gambar-gambar typical diagram certain perkara-perkara penting. Let's say macam saya kata load path transfer ke macam mana, kalau one way slab, two way slab macam mana, kalau beam pula dia macam mana, kalau column dia macam mana. Typical diagram yang penting you boleh tengok kat situ pun, you boleh rasa which one yang supposed to be normally boleh keluar lah, boleh yang berkaitan dengan pemahaman lah, maksudnya macam mana you nak dibezakan one way slab and two way slabs, macam tu. You kena, bukan setakat you tahu explain maksud you tahu lukis secara bergrafik macam mana benda tu you nak explain. Sebab normally dia ada lebih mudah you nak explain bila you letak gambar. So better you lukis the gambar first, then you explain based on the gambar. Jadi you tak akan tercicir any point-point penting. Okay, dan normally gambar tu pun dapat markah. Okay, so buat, jangan malas nak buat yang tu. Lagi satu, kalau diperlukan dalam maksudnya kalau you macam lost calculation kan, okay nantilah, ni kemudian kejap. Saya cerita pasal buckling dulu. Okay, soalan column buckling ada juga. So maksudnya kalau you macam tak tahu nak kira, tak tahu nak selesaikan you punya calculation ke apa, tu saya kata pentingnya you crop keluar benda-benda information yang diberi dalam soalan. Let's say dalam soalan tu apa-apalah macam tadi kan, saya kata modulus elasticity, keluarkan maklumat tu, keluarkan moment of inertia dia berapa, keluarkan semua maklumat tu. So daripada equation ataupun maklumat-maklumat yang ada, you dah boleh jangkakan, you dah boleh dapat tips sebenarnya apa yang soalan ni nak, macam mana cara you nak selesaikan. Sebab kadang kalau you ingat step tak apa, tapi kebanyakan student you bila memang you sekarang ni ingat, okay kalau nak buat bending moment ke shear force diagram ke apa, ini step dia. Tapi bila time kat situ dekat atas, dekat dalam dewan exam, you tak akan ingat semua, dah lupa dah semua. Misalnya nak cara, saya beritahu step nak cari nak kira buckling untuk kolom. Macam kita belajar kolom, apa yang penting? Kalau untuk static structural analysis untuk kolom, yang penting adalah kira buckling aja. Satu tu pun, itu pun dah kira tips tu. Tips untuk exam tu. So nak kira buckling. So nak kira buckling macam mana? Kadang you terlupa kan dia punya tu. So you keluarkan maklumat-maklumat tu, dan you susun yang maklumat tu, then daripada situ you akan nampak you guna step by step tu based on the tips yang you nampak daripada soalan,
Another one, you tengok belakang kat lampiran, apa dekat lampiran tu equation yang saya bagi. Maksudnya kalau saya bagi that equation tu saja yang berguna untuk selesaikan jawapan you. So you work out backward lah. You dah dapat hint daripada formula tu, then you work backwards. Masukkan information yang saya dah tuliskan dalam soalan. So nanti akhirnya you dapatlah step tu macam mana nak selesaikan walaupun masa tu you lupa sebab akal semut. Macam tu. Jangan blank apa tu terus tak tahu nak buat macam mana. No, jangan macam tu, jangan panik. Maksudnya relax, baca doa, macam tu ya. Lepas tu lagi satu yang paling utama, bila you kira column buckling, jangan tersilap tengok rajah. Kalau keperluan you diperlukan design untuk sekarang you nampak apa benda dekat slide ni, tak ada apa-apa kan? Tak ada doktor. Terbar saya, terkejut saya. Nasib baik tak nampak apa-apa. Okay, maksudnya bila you nak selesaikan structural analysis on the buckling column tu, you kena refer jenis dia tadi kan saya kata common shape of moment of inertia. Moment of inertia tu sangat penting. Jangan lupa dia punya jangan lupa dia punya itulah cara nak buat dia. Okay. Step dia adalah bila you cari okay, let's say you diperlukan untuk design satu reka bentuk yang di mana kolom tu akan gagal. So apa yang refleks bila kolom gagal? Keupayaan beban kritikal kan yang tadi saya sebut PCR tadi, critical load capacity. Once saya kata you ada reka bentuk untuk membuat satu kolom yang kalis gagal, misalnya kalis gagal ni semualah yang for structural integrity. So itu pun dah bagi hint, maksudnya kalau benda tu tak patutnya gagal, dia perlu memenuhi syarat PCR tadi PCR sama dengan pi kuasa 2 EI over L2. Ini tak payah hafal. Keupayaan beban kritikal ni memang ada saya letak dekat lampiran tu. Maksudnya you just masukkan nilai je. You cari benda tu. Then macam mana nak cari benda tu? You kena selesaikan moment of inertia dulu sebab untuk mengenal pasti kegagalan kolom, you kena pastikan kolom tersebut punya geometri. So apa yang refleks pada geometri kolom adalah moment of inertia. So rujuk balik dekat dia punya gambar rajah tadi. Gambar rajah yang saya kata moment of inertia. Kalau shapes dia common shapes. Rectangle, moment of inertia dia Ix bla 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 bla. Kalau triangle, certain bla 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 bla. Kalau circular column, dia punya moment of inertia dia berbeza. So jangan silap. Kebanyakan student silap pilih bila dia kata kat situ square column dah kelam kelibut sebab dalam apa tu ada rectangle je. So maksudnya sebab dia adalah garis, sebab dia adalah square dan rectangle boleh diguna pakai sama, you pakai yang rectangle punya. Ada tiba-tiba tak jumpa, jauh pula pergi ambil triangle punya, dah salah dah kan. Okay. So itu untuk column buckling, dan you kena tengok maksudnya kegagalan saya ulang banyak kali tadi kan, kegagalan kolom tu disebabkan apa semua, dan you have to know how to lukis, bezakan, differentiate and explain semua tu lah. Lepas tu load distribution mechanism semua. Okay, itu je dah. Load dalam slab semua, itu je. Lagi satu, you all akan ada quiz untuk 20% tu. Simple test lah, quiz 20%. You all nak buat bila? Yang tu memang saya fokus on satu topik je. You just baca on slab saja untuk you punya quiz tu. So you nak buat bila yang tu? Lepas exam ke? Sebelum exam ke? Lepas exam? Exam hari Isnin. Exam hari Isnin. Normally kalau dulu-dulu biasa exam hari Isnin, so you all dah baca semua-semua kan. So kalau lepas exam tu better lah, sebab lagi satu yang tu biasa saya akan tengok lah you all punya final exam ni okey ke tidak okey ke macam mana. Tapi soalan you punya test tu is on slab sahaja. Senang, by topic, yang tu memang sangat senang.
Itu hanya fundamental understanding saja. Itu sangat senang. Tapi biasanya saya buat lepas exam lah. At least you dah release semua kan. Itu sikit-sikit je nak tengok. Lepas exam ya? Lepas exam doktor. Lepas exam hari apa? Ada tak wakil kelas yang boleh bagi tahu saya agak-agak bila you free untuk saya buat that test tu? Hari apa? Kalau kita orang bincang balik tadi doktor. Boleh? Ni siapa? Suara Anik Siapa suara siapa? Ani. Suara Niko. Niko. Suara Niko. Okay, nanti Niko just beritahu saya bila you all dah ready By tonight saya bagi tahu. Boleh? Untuk exam tu. Tapi exam pula. Sorry, bukan exam. Test. Simple test tu on understanding. Tak ada calculation langsung tapi berkaitan dengan slab. Dah tu sangat mudah. Dah bagi tahu dia punya hint dah. Okay? You carilah tarikh sesuaian minggu depan. You just let me know. Okay? Okay. Okay, terima kasih semua. All the best. Okay? Terima kasih. Boleh saya stopkan sekarang ya? Assalamualaikum. Doktor nak tanya. Boleh. Saya nak tanya yang untuk slide 4, example 2 tu. Example 2 yang mana Kejap. Slide 4 pakai tajuk apa tu Ni siapa ni? Syazah ya? Sekejap ya. Saya dah buang semua pula. Sekejap. Sekejap, baru-baru buka. Sekejap Doktor boleh tak doktor share? Sekejap ya, saya share sekejap. Example nombor berapa? 2? Example 1 dulu lah doktor. Example 1. Sekejap ya, saya buka ni. Mana saya save ni tadi? Kejap. Kejap ya, kat mana saya save? Kat mana saya buang saya punya tadi? Sebentar. Doktor. Doktor okey tu. Kalau saya share? Ya, saya tengah kat mana saya save nama lain. Ada. Kejap ya. Saya tengah buka. Saya buka. Saya save tadi, saya tukar nama lain, dah tak jumpa dah. Okay. Nota kuliah yang slab ke? Slab, sorry. Nombor 4 nombor 4. Kejap ya. Okay, ni ke? Mana? Yang shear diagram tu. Macam dapat A2 negatif, C negatif, C plus 2D minus 1. Sekejap. Mana tu? Yang shear diagram tu. Yang tu. Okay, A to C negatif. Macam mana dapat apa soalan dia apa?
like macam dapat A to C negatif. A to C negatif. Okey, Ha. yang ini ni okey, ini tak payah ni sebenarnya. Okey, tepi-tepi ni dia hanyalah panduan sahaja. Okey, yang ni you jangan fokus sangat dia punya tepi. Positif negatif ni bergantung kepada sign convention dia sahaja. Nampak tak yang ni? Ini bila you dah lukis dalam bentuk macam ni, sebab nanti you akan buat macam ni tau. Dia akan buat satu baris macam ni. Okay. So dia tak ada, bila you lukis dalam bentuk gambar rajah ni, you buat step by step, you akan terus boleh plotkan dengan betul dan dengan baik, dengan mudah. Tapi yang ini ni, yang ni you tak payah tulis. Sebab bila you tulis, sorry, ni ada dekat sini saya tak buang daripada saya lama punya notes lah. So tak ada keperluan ini, bergantung, dia hanya sign convention dia bergantung kepada nilai yang saya kata you kira tadi tu lah. Kenapa V tu jadi negatif 20? Dekat Sama dengan first negatif tu. Yang ni, yang first ni. Yang ni sebab dia arah daya dia shear force tu. Kalau Nanti daripada dia tukar dekat bawah ni, nanti sama juga dekat sini. Bila you tengok, tak mana tadi, contoh ni ke contoh mana? Sekejap saya ada contoh lain lagi yang lebih mudah kot. Sekejap saya tengok. Sekejap ya, saya ada satu notes yang calculation, full calculation. Sekejap saya cuba cari. Rasa saya ada save dalam PC ni. Sekejap saya cari. Sekejap ya. Kejap, I tengah kelas. Sekejap. Kejap. I tengah kelas ni. Sabar. Mana saya save dalam folder mana ni? Hello Prof. Nak sekarang ke? Sekejap. Saya tengah kelas ni sebenarnya. Kejap Prof. Bagi saya dalam seminit 2 boleh? Tak settle lagi. Kejap Prof Okay, thank you.